Today's product is Atomy 3 Active Calcium. Produk malam ini ialah Atomy Triactive Calcium. Usually, calcium made from milk. Biasanya kalsium datang daripada susu. But because milk calcium usually absorb well. Kerana biasanya kalsium daripada susu senang diserap dalam badan kita. But many people cannot absorb milk calcium all. Tetapi ramai orang badannya tidak dapat serap 100% kalsium susu. Just absorb some part of calcium. Mereka hanya dapat menyerap sebahagian daripada kalsium susu saja. But if made with not only milk but also seaweed and citrate calcium, absorb better. Jika kalsium itu dibuat daripada rumpai laut, kalsium rumpai laut dan kalsium citrate, ini lebih senang diserap oleh badan kita. Everybody can absorb enoughly this calcium. Semua orang boleh serap kalsium daripada rumpai laut dan kalsium citrate. Atomic calcium, not only 3 kind of calcium, but also magnesium, vitamin D, vitamin K, and copper and manganese. So di dalam kalsium Atomy, dia mengandungi selain daripada kalsium, dia juga mengandungi magnesium, vitamin D, vitamin K, cuprum dan manganese. This magnesium and vitamin D, vitamin K make absorb calcium and active calcium better. Disebabkan ada vitamin K dan vitamin D dalam kalsium kita, so kalsium Atomy lebih senang diserap ke dalam badan kita. Especially vitamin D and vitamin K make calcium in bone. Dengan kehadiran vitamin D dan vitamin K, kalsium boleh dibina di dalam tulang kita. So these 3 of them make our bone very strong. Dengan ada 3 unsur ini, kalsium, vitamin D dan vitamin K akan membuat tulang kita sangat kuat. But making strong bone need big energy. So kita perlu tenaga untuk membina tulang yang kuat juga. And need much oxygen. Dan perlu banyak oksigen. So this magnesium, copper, manganese make energy and oxidant. Magnesium, cuprum dan manganese akan memberi tenaga dan menjanakan antioksidan ke dalam badan kita. So Atomy 3 Active Calcium really effective. Oleh itu, Tricalcium Atomy sangat berkesan. Not only this, but also 5 sub-ingredients included.
kalsium atomi juga mengandungi 5 bahan tambahan. These 5 sub-ingredient for strong bone and good for joint. 5 bahan yang ditambahkan ke dalam kalsium kita akan membantu tulang kita menjadi lebih kuat dan sangat bagus untuk sendi-sendi kita juga. So, these 5 ingredients make our joint strong and prevent arthritis. Kelima-lima bahan ini akan menjadikan sendi kita kuat dan juga menghalang badan kita daripada mendapat arthritis. Atomic calcium make seaweed calcium, but this seaweed from very clean sea. Kalsium atomi juga mengandungi kalsium daripada rumpai laut, tetapi rumpai laut ini datang daripada laut yang sangat bersih. And this citrate calcium quality also very high. Kualiti citrate calcium yang ditambah ke dalam kalsium atomi juga kualitinya sangat tinggi. Digest very well. Senang diserap oleh badan kita. And this whey calcium also high quality whey calcium. Whey calcium juga berkualiti tinggi. So this atomy, even though high milligram calcium cannot absorb well, so cannot make effective. Jika kalsium itu hanya mengandungi kalsium saja, walaupun banyak kalsium di dalamnya, tetapi tidak dapat bantu dengan tubuh kita. So, wait a minute. Osteoporosis. Do you know osteoporosis, basically? Yes. Osteoporosis people take high amount calcium, but usually useless. Mereka yang mengandungi yang mempunyai masalah tulang yang dipanggil osteoporosis, di mana tulang-tulangnya sudah di dalamnya kira macam senang rapuh atau senang dia patah. Kebanyakan orang yang ada masalah begini dalam tulang mereka minum banyak kalsium ke dalam badan mereka, tetapi ini tidak berguna kerana badan tidak dapat serap begitu banyak kalsium. In our body, calcium is not only bone, but also in blood or another lymph liquid. Di dalam badan kita, kalsium bukan saja didapati dalam tulang kita, tetapi di dalam darah kita dan juga bahagian limpa kita. So, even though calcium observed in our body cannot make bone strong. Walaupun kalsium jenama lain diserap ke dalam badan kita, tetapi tidak dapat membuat tulang kita kuat. But we take calcium for making strong bone.
Tetapi kita makan kalsium untuk memastikan tulang kita kuat. For strong bone, calcium, first, observe well. You have to observe well. Untuk mendapat tulang yang kuat, kita mesti pastikan bahawa kalsium yang kita minum cukup boleh diserap dengan bagus ke dalam badan kita. Second, move to bone. Ya. Kedua, kalsium ini selepas diserap oleh badan kita mesti menuju ke arah pembinaan tulang kita. And third, active and make in the bone. Dan kalsium yang kita minum mesti sampai ke arah tulang-tulang kita supaya kalsium ini akan mengaktifkan pembinaan tulang kita dan juga membina tulang kita kuat. For that, first, need high quality calcium. Pertama sekali, untuk mendapat keadaan begitu, kita mesti ada kalsium yang berkualiti tinggi. And second, which ingredient and which ratio important. Mana satu bahan dan nisbah bahan itu juga penting. For example, vitamin D, vitamin K, low ratio. The calcium cannot make bone just in the blood. Katakan kalau vitamin D dan vitamin K walaupun dimasukkan ke dalam kalsium itu, kalau nisbahnya tidak sama, tidak dapat bantu juga. So we need to choose calcium for strong bone carefully and wisely. Maka kita perlu bijak memilih kalsium yang berkesan ke dalam badan kita. But every condition satisfied calcium very expensive. Jika sesuatu kalsium yang boleh betul-betul berkesan dan membina badan dan tulang kita, kalsium sebegitu sangat mahal. But as you know, atomic calcium very cheap. Tetapi kalsium atomi sangat murah. This one, the price for 2 months. Kalsium atomi cukup untuk 2 bulan. For 2 months, we need to take 3 tablets a day. Kita minum 3 biji sehari. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me, or maybe Jim come late, so Faisley can explain more. Okay. Yeah. Thank you for joining us, Jim. Ya, dan Rita dan Michelle pun terima kasih kerana boleh terus join kami walaupun line tidak berapa cantik. Ya, apa yang Helen terangkan tadi ialah tentang kalsium atomi. Kalsium atomi dia sangat istimewa kerana can you go to the 54, slide number 54. Next slide. Ya, kebanyakan kalsium dia datang daripada susu saja, tetapi kalsium atomi, sorry, can go to the earlier slide.
slide. I want to talk about the source of our calcium. Ya, tetapi calcium atomy ya, dia datang daripada 3 sumber, iaitu daripada rumpai laut, daripada calcium citrate dan daripada whey calcium. Ya, so that's why dia dipanggil lah tri. Tri means 3 jenis active calcium. Next slide please. Ya, dan kalsium dari atomi dia juga mengandungi magnesium, manganese, cuprum, vitamin D dan vitamin K di dalamnya untuk memastikan kalsium kita lebih aktif. Dan selain daripada itu ada 5 jenis bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam kalsium kita. Kelima-lima bahan ini sangat penting kerana kelima-lima bahan ini spiny, hot thought, safflower seed, tosaja, hyssop, chaga mushroom yang ditambahkan kepada kalsium kita bukan saja membantu menguatkan tulang kita, ia juga dapat menguatkan kita punya sendi-sendi. Itu penting juga. Ya, ramai orang cakap kan bila dia rasa badan dia sakit, tulang belakang sakit ke mana sakit, kebanyakan cakap tulang saja yang sakit. Tetapi kadang-kalanya ialah sendi kita yang sakit atau otot kita yang sakit. So kelima-lima bahan ekstra ini dia akan membantu kita punya sendi-sendi juga. Itu sangat penting. Dan juga itu nisbah, katakan kalau kalsium yang kita makan bukan saja kalsium. Katakan kalau kita pergi farmasi kita hanya beli kalsium tablet yang 100% kalsium saja, sebenarnya badan kita tidak dapat serap. Kita perlu kalsium tambah dengan magnesium untuk kasih kalsium itu serap ke dalam badan kita. Dan juga kalsium dan magnesium juga mesti ada nisbah yang tertentu. Nisbahnya ialah 2:1. Termasuk juga vitamin D dan vitamin K. Kerana vitamin D dan vitamin K akan membantu kalsium untuk dibina di dalam tulang kita. Itu yang penting sekali. So kalsium bukan saja diperlukan untuk membina tulang yang kuat. Kalsium juga sebenarnya ada banyak fungsi juga. Daripada kepala hingga ke kaki kita sebenarnya kalsium diperlukan. Kalsium diperlukan dalam tulang kita, dalam darah kita, dalam proses untuk penyerapan dalam badan kita. Itu pun memerlukan fungsi kalsium di dalamnya. Dan kebanyakan kali kalau kita ingin beli satu kalsium yang memenuhi ciri-ciri macam kalsium itu mesti betul-betul dapat serap ke dalam badan kita hingga ke tulang kita, dan kalsium itu kalsium yang aktif. Kalsium sebegitu sangat mahal, tetapi kalsium atomi dia murah saja. Satu botol 180 biji, satu hari makan 3 biji boleh tahan kita 2 bulan. Dan juga sumber rumpai laut yang dimasukkan ke dalam kalsium atomi. Rumpai laut diambil daripada laut yang sangat bersih. Bukan kata macam di Tawau atau di KK, kalau kita ambil itu rumpai laut dari tepi pantai kita tengok itu pantai pun sangat kotor. So kalau kita ambil kalsium dari situ, mungkin ada kalsium tetapi dia kotor, so itu toksik pun masuk ke dalam badan kita. Tetapi atomi punya dia pastikan sumber
rumpai kalsium mesti datang daripada laut yang bersih, dan juga dia tambah citrate kalsium dan juga ini whey kalsium ke dalamnya supaya lebih senang diserap ke dalam badan kita. Sebenarnya saya sendiri ya ada pengalaman I would say mungkin 10 atau 8 bulan sebelum ini, satu hari bila saya mandi ya, tiba-tiba saya punya kaki dia macam tarik-tarik tahu, saya punya apa tu, kira macam seperti ya saya sudah tendang sesuatu dan semua urat kaki saya sakit. Ini akan berlaku untuk beberapa saat saja, dan lepas tu dia okey. Dan masalah ini dia akan tiba-tiba datang begitu saja. Tiba-tiba itu kaki ya dia macam boleh kata macam krem, tapi dia bukan krem dari segi macam dia tarik otot saya, saraf saya. Dia macam tiba-tiba saya punya kaki, sebelah kaki saya kan macam tidak boleh jalan, macam jam, dan dia macam tiada tenaga. So kalau tidak jaga saya boleh jatuh disebabkan satu kaki begitu. So saya sangat takut dan saya mula minum, saya tambahkan Himohim, dan juga saya minum ini kalsium juga. Tiap-tiap hari saya minum kalsium, saya minum omega dari Atomy, dan vitamin B juga dari Atomy. Ini vitamin B akan bantu saraf-saraf. So sejak saya minum ini, termasuk terutama sekali dengan ini kalsium, saya tidak ada masalah ini sudah. So saya boleh jalan dengan okey. Kalau saya nak tendang ke, saya nak lompat ke, saya pun tiada masalah. So that's why saya benar-benar percaya kenapa saya suka kalsium Atomy, kerana dia bukan saja kalsium biasa. Kalau kamu pergi ke farmasi, kamu pun boleh beli. Sekarang banyak farmasi dia bukan jual kalsium saja. Dia jual kalsium tambah dengan magnesium. Dia cakap supaya senang diserap oleh badan kamu. Tetapi Atomy punya ialah tri-active calcium. So that's why dia 3 kali ganda lagi kuat, dan juga dia punya penyerapan juga lagi kuat. So that's why dia dipanggil tri, means 3 kali ya, 3 kali tri-active calcium. So that's why saya benar-benar recommend kepada sesiapa untuk cuba Atomy punya tri-active calcium. Because I was sharing about my experience, how my leg would have a pulling sensation, and then my leg would feel weak, one of my legs. So after that, I went to taking the tri-active calcium, the omega, and the vitamin B. Ever since then, I don't have this problem anymore. Yeah. Kerana apabila umur meningkat ya, apalagi kalau wanita, lelaki pun sama, kerana wanita akan masuk ke masa menopause, whereas lelaki akan masuk ke masa andropause, sama juga. So masa itu bila kita sampai tahap ini ya, kita akan kurang satu hormon di dalam badan kita. So bila hormon ini kurang, mereka cakap bukan saja ada banyak masalah kesihatan akan berlaku, dan juga tulang-tulang kita akan lebih rapuh. So takutlah kalau kadang-kalanya yang paling penting kita terhantuk, bukan kata kita jatuh, tapi banyak kali ya kita akan terhantuk badan kita. So kita takut kalau tulang kita tidak cukup kuat, kalau terhantuk juga dia akan dia bukan pecah, tetapi dia dipanggil hairline crack. So hairline crack ini ya akan membawa banyak sakit kepada kita. So that's why kalau tulang kita cukup kuat dan sendi-sendi kita pun cukup kuat,
kalau kita jatuh pun dia tidak begitu senang lah, akan ada crack ke apa. Yeah. So calcium is very important. Right. Any question? Ada soalan? Ada. How much is the calcium? Tricalcium? How much is the tricalcium? You hold on. I check and see. Yeah. Uh, 98, 98. Belum plus the Korea charges kah? Sudah. Sudah 98 ah. Looking at this, what lah? Yeah. And Roshita have question? Tiada, tapi mungkin nanti bulan depan saya akan beli itu kalsium. Boleh. Sebab saya pun ini sudah tua kan, jadi mula sudah Ya. sakit tulang. Kalau panat sikit-sikit pun sudah sakit-sakit. Ya. Tidak kuat sudah macam dulu. Betul, betul. Ya. Umur 50 kan. Sebenarnya suplemen suplemen yang bagus lah, yang tulin sangat penting untuk badan kita. Saya kasih lagi satu contoh. Saya punya mama dulu sebelum kita kenal Atomy, untuk 10 tahun kita sudah minum itu suplemen yang bagus punya, daripada seorang doktor lah, yang dia adalah pakar dalam bidang kanser. So dia bagi mama saya minum suplemen. Sebenarnya suplemennya untuk keseluruhan, bukan saja untuk bantu. Sebenarnya saya punya mama jumpa dia untuk kolesterol dia, dan untuk kerana dia punya tangan jam tidak boleh tutup, itu panggil carpal tunnel syndrome. So disebabkan itu dia kasih itu suplemen yang boleh bantu macam him lah, bantu kita dari kepala hingga ke kaki. So bila dia umur 70 dia beberapa kali dia betul-betul jatuh. Dia jalan cepat dia jatuh ke atas lantai. So dia terhantuk dia punya lutut. So sebenarnya kalau terhantuk lutut tentu umur 70 lebih, masa itu dia 71, 72, tentu at least akan retak kalau bukan pecah. Tapi anehnya tiada apa-apa berlaku. Mungkin ada terguris sajalah dia punya kaki disebabkan itu simen. Satu kali, sebenarnya 2 kali dia jatuh atas jalan raya. Satu kali dia jatuh di lapangan terbang, di itu simen situ. Masa itu umur 70 lebih. Dan baru-baru ini ada 2 kali dia kerana pitam dia jatuh di tandas. Kita pun sangat takut. Kita takut nanti dia ada mana-mana dia punya tulang patah ke apa, tetapi tiada, dia masih boleh jalan. Ya, yang paling baru sekali baru 2 minggu sebelum ini dia pun pitam dan dia sendirilah terjatuh. Kita pun tak tahu, kita hanya dengar bunyi dalam bilik mandi saja, itu tandas. Bila kita pergi situ, dia sebahagian daripada tangannya sudah basah. Maksudnya dia sudah mungkin jatuh ke depan dan dalam masa beberapa hari saya tengok dia punya bahagian dada di sini ada sedikit hitam lah. Ya. So saya kasih dia lebih him untuk minum. Sekarang saya pun kasih dia itu kalsium
Tapi kamu tahulah kadang-kalanya orang tua susah nak telankan ya. So saya kasih dia lebih himuhim untuk minum. So perlahan boleh tengoklah itu apa itu lebam tiada lagi dan dia tiada apa-apa pun kecuali tentu sekali lah kalau kita kena hantuk di sini ya sakit kan. Tapi Ya. dia paksa diri ya untuk guna kerana tiada tulang yang patah. Ya, itu yang Anis sekali. Sekarang dia sudah umur 82. Wah, So that's why suplemen betul-betul sangat penting lah. Ya, Ya. walaupun kita keluarkan duit untuk suplemen ini, tetapi di Atomy tak perlu takut. Asalkan apa duit yang kita keluarkan untuk suplemen itu duit boleh dapat balik melalui cashback. Yeah, I was just talking about my mother's experience. Untuk kesehatan, Bah. Ya, betul. Bila kita sihat, duit kita boleh cari balik. Kalau kita cuba jimat, dan lain hari kita punya kesihatan teruk, ya. Katakanlah kalau kita nak jimat, tak mau minum, beli kalsium yang bagus, dan lain hari kita macam terhantuk, dan lain hari kalau itu tulang sudah retak, dan lain hari jalan pun tak boleh jalan bagus. Macam dulu Ruben punya mama, bila dia kasih Enlin saja untuk minum, dan bila dia punya mama satu hari macam jatuh sedikit, dia terhantuk lah tepi itu meja, dan lepas tu dia punya pinggang situ sudah ada satu hairline crack. So sejak itu dia jalan pun macam tempang-tempang. Ya. So that's why tanpa suplemen kita punya badan sendiri susah nak bina balik lah. Ya. Suplemen sangat penting sekarang. Okay, thank you for sharing. Oh, hello, Helen. Hello, Helen. Yes, Yeah. yes. See? The 24K gold, is it on sale already? The What? night mask. The mask, 24K gold mask. Yeah. How On much? sale already. Yeah, How much yeah. is it? Oh, I see. How much is it? Wait a minute, I will show you. $33,800. Because sold out now, but I have Sold out already. sold out. Today come out. Oh. Yeah, today sold out. Because Wow. very famous, very popular. Because this 24 gold night mask include as you know, Absolute Ample have 30,000 ppm amount EGF, but this 70,000 ppm. Very high, very high. But so wait a minute. I expect maybe 100K won, but only 33,000 won. Yeah, so really cheap. Yeah, very surprised. How many ml is it? 50. 50 ml. Wow, quite a lot. Quite a lot. Yeah, really good. Okay, we can finish.
Thank Yeah. you for coming. Okay. Okay, Thank thank you. you for Terima coming. kasih. Good Thank you. night. Rosita, Good night Revi. semua. See you Thank you, someday. Jim. Bye. Good night, Bye. Jim.